जय श्री जगन्नाथ सांगमाने आज आसतु जानिबा भूल यही कथा क्या कहतु नहीं। हिंदू दर्शन को बहुत व्यवहारिक बोली विवेचना करा जाए, किंतु दर्शन अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किछि कथा निजे पाखरे सीमित रखिबा उचित। यह कथा गुड़ को अन्य का सहित बांटिबा द्वारा निजर ही असुविधा होई पारे। जदि केही सबु उपाय आपन को गुप्त कथा जानने को चेष्टा करुछंती तेरे बुझी जातु जे से आपण को शुभेच्छु नुहे। आपण को विस्तारित भाव में प्रश्न पचारुवा एपरी लोकों ठारू सतर्क रुहंतु। आसंतु जानिबा कौन सबु गोपनीय तथ्य जहाँ को आमे कहा सहित प्रकाश करबा नहीं बा कहा सहित शेयर करबा नहीं। एक रे केबे भी कहा को भी निजर लक्ष्य एवं योजना विषय किछि भी कहतु नहीं। आपण जीवन में कौन लक्ष्य भाभी एवं ताहा हासिल करने पाई आपणकर योजना कौन ताहा काहाकु हेले कहतु नहीं। दुई रे काहाकु हेले भी कहतु नहीं कि जे आपणक अकाउंट रे केते टंका रखिछंती। एही कथा गुडी को एक धनर गुप्त रहस्य परि लुचाई रखिबा उचित। तीन रे समस्त जीवन में किछि अंधकार गुप्त कथा अछि, सेगुडी को काहाकु कहतु नहीं। सेगुड़ी को आपण हृदयर गभीरतम कोण में लुचाई रखंतु। चारि रे आपणक जीवन साथी सह जड़ित व्यक्तिगत कथा कहा सहित हेले शेयर करंतु नहीं। एगुड़िक आपण दुहिंक मध्य बहुत गुप्त कथा एवं केवल आपण दुहिंक मध्य ही रहिबा उचित। तृतीय व्यक्ति कहीं जानिबा उचित नुहे। पाँच रे जदि आपण आपणक पुओ किंबा झीर विवाह विषय कौनसी कथबार्ता हेउछंती तेबे विवाह न हेबा पर्यंत काहाकु ले ए विषय रे कहंतु नहीं। नंबर 6 आपणक दुर्बलता कहा सहित बांटंतु नहीं। समस्ते आपणक दुर्बलतार फायदा नेबाकू किंबा ताकू परिहास करबाकू प्रस्तुत, तेणु से गुडी को निज पाखरे ही रखंतु। केबे भी आपणक सफलता विषय रे बढ़े चढ़े करके कहतु नहीं, कारण यही कथा आपणक भविष्य घातक साब्यस्त हो पारे। से लगी यही सब कथा को बढ़े चढ़े कहतु नहीं। नंबर 8 भाई भाई एवं स्वामी स्त्री दुईटी एपरी संपर्क जोठारे सेमानक मध्यरे थिबा सामान्य विवाद मध्य काहाकु भी हेले कहिबा उचित नहीं, कारण दुनिया एपरी लोकों द्वारा परिपूर्ण जो माने संदेह निया जाली दियंती एवं भूल बुझावणार बीज को पानी दियंती। केही हेले समाधान करने को चाहती नहीं, समस्ते आपण सुख शांति निया लगेबा को ही चाहती। से लगी आपण कथा कहा कहतुनी। नंबर 9 आपण घर दूर अछंती एवं आपण घर खाली अछि बोली केबे भी सोशल मीडिया रे शेयर करंतु नहीं। जदि आपण को आपणकर टूर योजना शेयर करने को पड़े तेबे या को भिन्न उपाय रे करंतु। एही सूचना घर सहायक मध्य दिया दिबा उचित नुहे। नंबर 10 जदि आपणक झीर भूल पाई आपण को ताको गर्भपात करने को पड़े तेबे भूल भी मध्य एही कथा काहाकू कहंतु नहीं। नंबर 11 परिवार कौन सदस्य गुरुतर रोग चिकित्सित होता डाक्तरखाना नाम मध्य काहाकू कहतु नहीं, कारण समस्त आपणकर शुभेच्छु नुहे। नंबर 12 जदि आपण को पुओ किंबा झीर निर्बंध हठात भांगी जाए तेबे से माने अन्यत्र विवाह न करबा पर्यंत एही कथा को गुप्त रखंतु। नंबर 13 जदि आपणक पिला परीक्षा रे विफल हुए बा फेल हो जाए तेबे एहा को निज पाखे रखंतु, नचेत यह तांका मनोबल को भांगी देव एवं से माने विचलित होई निज जीवन शेष करने को चिंता करि पारंती। सेथिपाई एक कथा भी निज परिवार लोकों आगे निज परिवार निकट में मध्य निजर विफलता विषय कहतु नहीं। सेथिपाई एक कथा सब लुचाई रखंतु। नंबर 14 जदि आपण 4 ରୁ 5 दिन अधिक समय पाई बाहर को जाउछंती तेबे घर ताला उपरे गोटे छोट कपड़ा किंबा गामुछा टांगी यह को लुचाई दियंतु। बाहर रहिबार समय स्पष्ट भाव में चाकराणी को कहतु नहीं, केवल तांको कहतु जे आपण संध्या सुधा
ଫେରି ଆସିବେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବାହାରେ କାହା ସହିତ ନ କହିବା ଭଲ, କାହା ସହିତ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନ କହିବା ଭଲ। ନମ୍ବର 17, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ସଠିକ୍ ବୟସ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡିଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେ ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20, ଝିଅ କେବେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ କେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା, ତାହା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥା କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅପମାନଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଏକ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି ପୋଲିସ ମାମଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଓକିଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ କାହାକୁ ଏସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କାହାକୁ କହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନ ହେବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 24, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଘରର ଚାକର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 25, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସମାଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ଘରେ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାକରାଣୀ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ ଭଲ ବା ନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 27, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାମଲା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓକିଲ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲା ପକାଇ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 29, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନର ବିଷୟ କେବଳ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭଲ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମହିଳାମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 30, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପାଠପଢ଼ାର ସହର, କଲେଜ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 31, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 32, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଦାନ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ହେଲେ କାହାକୁ ହେଲେ ଗର୍ବ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦାନର ଗୀତ ଗାଇବା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।